Erade ye show din konkra ni munyam. Usi ye nkwa wiase nyina kwa kansam pa nkyira bode nyina. Ene ya ba ase so se ye na oma e beba kye wasam. Boa ye na asam ntimi ntena oma akomam. Na ni hini wo yemu. Awie ye brem obonsam de etora to enipa so. Na yi etoro nkonua efiri wo ma so. Erade boa ye esansa wasama me yate ase se atoro nyina gane obonsam. Ye betimi aye kronkron ye bra. Ye betimi ya atwe ye ho afiri etoro ho a. Jesa ho nkonkunu dua ye mu. Erade boa na ho nkonkunu no anua ye mu. Peja wo manyina nu mogya de hie mu. Ma asam yi mo onti asam yi no nsakira firi na kwambone so. Meda wase se wadi nkuni mama yen. Adom ni nti amen. Nyame nhyira wo. Erade nya wo kese. Nyame nhyira wo bebre. Ya kasa fa toro ho. Nkonkonsan de nipa begu afiase. Nkofo ho sankeka. Ade nipa begu afiase. Nyame enhyira obi bia. Unu ba evangelist mele akwa. Amene wo Erade asam every 7:30 to 8:30. Kristo asundue enkan. Christ asundue enkan obi bia. Ene ye kasafa tron ye message no. Ene de ano ohye pa. Ye kasafa etron konkonsan. Minua. Se wudi tura bonsam de etram ta de ahye nipa. Se wudi tura ahini ye no nka ho. Ade bia wo ya adwuma wo wom bibi bia la wo ya no e wo se wo manyame asam ya wo na ase kanea e ya sa e wo se wo manyame asam ya dai e ya wo na ase kanea na wo twe wo firi nse ohunu ho Kristo ni a wo tena se ma honam Jesu tena se ma honam na wo tena se ma honam ache enti atro ya de a Bible say atro nyina gane obonsam edu ya Kristo ni a eni kwa se Udin try sa wo ka nokore ubi bia mu ba bibia la obafa bia na sa wo ma nokore ka o ma nokore ka o ka nokore o ma nokore ka di wani ma ba sa e ba boa wo Kristo so ma kwantuo no emfa wo sa wo ya asori panyin emfa wo ne sa wo kwa asori be se 18 years 15 years emfa wo ne sa ya wo wato wo asori ya wo komu sa wanu we se wan fa padlock anto anu a Eden pass over to my heaven. Eden. Tentino. Yanchi ya hu every sankeka nkofo won sankeka. Enne me hwe mema edi tro. Ewo abrochira say. Me hwe mema edi tro wo man Ghana mu a. Aya na me ra ho. Me hwe obi a wo se wo Kristo ni pa. Obusan se wo ya no se Kristo ni mapa. Na me hwe se nipa na wo keka nkofo won sama. Na me adofo na won sakira ye. Sasa mbere se 2018 pa wo da so ke kan kwofo won sama na me hu ne ya wo pa kire me nua bia wo ya ba utie me obi de ne nsamba ba forowa twon wo firi sa nipa no ho emira bi salon no obi a kire na yi nikia so anim se di Yesu Kristo ho nkomo ya sori ese hairdressers for ya tro se wo nipa na fa tro na ama wo wan soso a e de na akoka obi ho asam Edu acha ne salu anu se di Yesu Kristo ho nkomo enti wo ba no unim nkomo ko a wa yedan wa plani a wo de yedan o de ba unim ne ma wa plani a wo de ba tu ke kan kwofo ho nsama jai ya hwa asem bi wo Ephesians 4:25 wo ba ye Kristo ni a ade bi a se wo hye ne nso aye wa no Bible say ade ni nyina ade ehu kase pa ya tacherema eye jakase Tatrama ya kwa bia anu odene ebetima boa wa lidi wo do akọ hell wase Kristofo abrabo pawo modern mo hallelujah uya Kristo ni a o message nie wase wa abrabo pawo modern mo menua wase abrabo pawo modern mo wase enti monyi atron twene sister adenti na wo pese obayi tora atwene Wasi munyi atronya dai entwene. Menua yi tro twene wate. Ube ye Kristo ni a e wasa woma suban dada no ekọ na wo fa suban foforo. Esa woma suban dada no etwam. Wasi enti munyi atronya dai entwene. Menua be di nkofo nkonkonsa kosi dabai. Obi ani wan ma wadi tro atima adai. Wadi tro pa wa wunya me ani bonyam da. Ebi si da. Na Torontino obi kwa asori na so problem kra na ansa na obeka kira sofo kra na na se obegi ya kira asori panyin bi na e de na hye ho na awie no
Oko kan osuro say woka ebekọ abonten. Esan say maturity people bebre onye mature Christian. Onye mature person. Ebi mo ya nsori mpanyimfo. Enti no obi o problem shane ho a e de pass obetima ka kire asori osofo say e bia be problem say. Problem say na sofo mi kom. Say na be man say problem say na me de mi kom. Be man ntimi kan kire sofo ne da. On ntimi nyin kire asori panyin na dicknesses. Ana sofo ma me no. Esansa na no ha no. Ensankeka. Wasi anti munyi atronchene. Menua wo ye Kristo ni ayi tro ye de etwene. Na obiara ni ne yonko no kore. Efisa ye ho akwa. Hallelujah. No kore kan ya de ho onna. Enipa mpe no kore kan. No kore kan ya de a ho onna. Menua I say other countries bebre aba. Abroche country bebre wa aba. Entro na say ye function. Ya so kan no kore a. Ai nyam tro na de ti abrochire. Ana wa betom. Enti no tro na ne se wodi ye de ekwo. No odi ntro na ye de ekwo. Wasi anti munyi atronche na obi ara ni ne yonko no kore. Efisa ye ho akwa. Mubumfu na munya bone. Mama owia nkoto mabufuo so. Na mama obonsam kwan. Hallelujah. E basa wa ma Satan kwan. Wa ma Satan kwan ewo wa brabom. Mama obonsam kwan 28. Owifo nwia ade bio. Na ebo mama modern fa ne sanyo adwumapa. Na wanya bibi ode be ma de odi hia. Hallelujah. Anya bibi ode be ma de odi hia. Wase mama asem biara emfra mfiri monum. Asama emfra ye de emfa nsoma wo. Ebitimi nya time besa 3 hours ko de be bom paye. Ode be sua nyame asa wo ko adwuma ba wa bre no. Na wo fa telephone ko fo ho nsam ko a. Sister. Enti we ye nyame som. Enti wo gidi pa se Yesu Kristo wo kanyankuo no bi. Ana wo sofo a wo te na se wo sell poto. Obetima sa bompa ya dai ama na mpa na sa dane no me abegu so sa wote sofu bi nan ase na wonya wadwene se wo besachira na wote wona se sofu no ho nsam na wo keka ma me mpa ya oboma wo nyina no eye emfa nkwaje mrawo mpa ya wo oboma wo nyina sa dane no me ya de eba wo so esan se wo mu sofu no wo ka ne ho nsam first wo fa Kristo we obi kan sofu ho nsam kura na wo ka usuro ka usuro sa obeka bi enso ne sofu ni timi do ayi sofu ma ni timi do okunu betena wo nkyɛn na wa dosa no wa posa no be ma ne na ho ayemu no dicknesses ni timi di ni kunu ba gina emakuo mu na wa dosa na ni kunu na ho ayemu no ebi a wo so ya be ma wutie me wutimi de wo yere kotena wo na fufuo mu onam ho kora yemu no Osema asema emfra bia nya dai emfiri wonum asema emfra no de ya fan soma wo asema emfra no enkofo ho nsankeka mani nyina emfiri wonum mani nyina emfiri wonum nko 29 wase na mama asema emfra bia emfiri wonum na emo asema ye na man koso na ehia na ode adomo na wate wo ho no Muhu nyankopon hu nkonkron a wode asoma no ama ode ada no re wate muhu nyankopon hu nkonkron wo na wo sie utimi canton sister utimi cantons bra utimi cantons ye dede oku wia no asa ko yankofo o dada wo ho enti James Mameti ase wo James 1:26 wo se so obi sususu anyame sumu ni no anto ne tacha manaleka wo anfa padlock anto na no wo dada no ho u deceive ho you are deceiving yourself. O dada ho. Wase so obi sususu anyam sumni na wanto ne tata manaleka o dada se ni panyam sum ye kwa. Onza wo kotu James 1:26 wo wi a ai na nyam sum ho ni fi o nyam se bi ko hwanyanka. Wo wi a kan de wa ase ho no. No wo yi ne ho firi wi ase nkeka yem. Say na Awurade si value. As a man of God, as a Christian, say na Yesu Kristo si value. Say no si value. Unyame somo no enti esipi wo nyame anim Yesu Kristo ban na obekobi unyame somo nyaso se esipi wo nyame anim nka be jai wo yi try the action wo se wo nyankopon wo nkonkron de aso wa no maame wo nkonkron bi aso wa no
So wo beka wano atum na the padlock beto wano a ebe boa obi ne nsanke ka ba nka ba twu ho aye the afri ho wase verse 31 wase mama wani anoye anyina ne bone wase bobone ne abufuo ne anu krokro ne abususam ya no ya obi wo no asem ya wo ka ebe ne dede oba yew pa oba yew wase ya no ya Bible said the man ho so oba brana se pa nyame asem ba na wo botugu na we wo de na dwene na eba beka nyame asem ba na wo botugu je se mfa nyame asem nya hye wo ya hantan sister wo kwa asore ko yedan se wo ntie nyame asem wo kwa asore ko yedan se sofo ne ba priti akyere wo se wo mfa nya adwuma wo kwa asore e ko yedan o se wo nyakopon wo konkoro de aso wa no na ya no ya wano ya dodo o tu nipa ho o ke ka nipa tri bom bi sister yi ba bra yi ba yes ai bra we na aduru hoyi ba men ni tro de so we die o duru ho no no asembeba tu ka John 1:12 na wo se asem ne ba ye honam ne betena ye mu na ehuna ni manyam se jane ba wa wo no kura na ni monyam na adom ne no kura ye dai aye ne ma wo so de nkontompo ne dabra ba aye wo ma kofo nsanka jai uni jumadi enka wo jumadi anka wontimi nsa wo tam baby akobọ tire no ka wontimi nsa wo tam wo ho emfa wo kunu nti wo me yan dosa no emfa wo yiri nti wo me yan dosa no emfa wo Christian sister bi ensi wo me yan dosa no na sister ikura no wo ware adi mfie san mfie ben nan ni o en wo nwo ye ya asem de me de boss wa panyan na aba na sister idie na wade idie awade na abo na se Johnson ne akokoi na wo je o ke kansam o wia medo wo na masomu Yesu medo wo se hunyakopon konkoro de aso wa no sister bra hunyakopon konkoro de aso wa no se wo koye sa we wie na se de o de ko bompa ko to nwuma nya dwuma enwoke hunyakopon konkoro de aso wa no hunyakopon konkoro de aso wa no Osi ya no ya ni abufuo ano ya no yitotwene di David ka ho asem what Psalm 24 ya hwa asem bi Psalm 24 Hallelujah Baba so na wa share message no Psalm 24 Wase asase na dodo nyina ya urade dia wate wiase ne wana watimu no wano on na o hye ase eposo na wode atintima sukase ho asase na dodo sister urade amowa ma asase so kakao se brabe wo be ware wa amowa ma asase so kaka na emomro be se abaso bi dadi wo mu obese Kristo som no o so banfa so ma enipa sachire fro na kwambone so enu nti na urade bo wo ba wiase wase asase na dodo nyina ya urade dia wiase ne mo na watimu ne ya de ewo no na ona sha ase aposo no de atintuma sikase ho me to aso verse 3 na hwan no be furu awurade pepo no na hwan no be gina ne ntoma dan kronkron mu hwan na ebe gina awurade ntoma dan kronkron ni akosori awurade e wa sorry dem hwan na ebe gina awurade ntoma dan kronkron ni just de on fa ne tetrema ni sekuro just de won ke kan kofo ho nsa won ke kan ni patrimbom wati ma ke kan ni afro tira bom ma no mo yaka wo ba bu ho konta wase na hwan na be gina ne tena be yakronkron ho de efi ni ne nsam na koma mutie sister bra wa koma mu nteba akokora ma me papa wutie me wonim se wa wonim se Kristo som no won ka ho won na awurade ba akokora wonya wadwene se wo ya sapaka adwuma ni bi wonya wadwene se Kristo som a wo so ba yi akra ma Kristo wase de efi ni ne nsam na koma mu yadai etie wa na betena awurade ntoma dan onza wo kwa Sunday o de ya dressing o kwotena wa wia na wasa sori aba enkofo mo aku atiatia ene nkofo ntaade a aye dada na wo kwa kosere wo mo de aba aya dada yibi mo mo Kristo soma hu ni fi onyame anim yibi mo mo da bia wo change kabasta da bia wo change bag ya kase ni mo aku akase sa ne ma nyina beja ho akọ me de menka se wo sha ataade anye o
na ebomu no oniema wo ye bia no hwe wo se esonyame ani hwe wo se sonyame wo nua na woni bie no wama ni bi a wo se sere no o ti asondam what obi do ti asondam na tablet kita no ne phone kita no enya bible ni mu na wo hwe o na sorry adane function designer enya ba yi no so no wo hwe o enya bible no yi no phone no so o whatsapp obi aka kire nse be hwe asomasi ye ena de chan da atade ode ba last weekend no an wasan de aba kofo ho sankeka jai wase de afini ne nsam na nakoma mutie de oma ne kra ni nsa awuhudie na onka nkontompontam wate ono no benya awrade nsam nhira ne nkwade nyankopɔ ho tenene wate de afini ne nsam awrade kalu na so valua onimsa wukura de wonse on fatasa wo bana hinie nu to Revelation 22 verse 15 na was a corona tire na akraman ne adutufo ani nwamanfo ne atoro wona wo petro na wodi anyina wo atorofo obeka mafro nwamanfo ho ana me de me mo adwaman yo ana me de me nsasomade yo ana me de me jam ne ma bia meje ana me de ye Kristo ni mapa eso anu we untimi kantum sister ade ba ku bi wo hono ma se wo ye se wo ka wa no tum to Ephesians chapter 5 verse 15 to 16 na was it munya monhwa monante ye nya wona wonim nyansa monhwa monante ye enya se wona wonim nyansa de mom se nyansafo message kwama anyansafo wisdom jimifo na obepo sa message we monhwa monante ye nya se wona wonim nyansa de mom se nyansafo na monhwa modade ye fisa na ye na bone ena ye na bone menua ena ye wo mu enya da wo be spread ya ma obi ho asem o spread ma wo ankasa wa brabo wo ankasa wo Kristo soma wo soma no kra ye ho adwuma Kosi ye no me wona wo penalty kwan na busua wate ono no benya awrade nsam nhira ne kwade onyankopon tenene ye no me wona wo penalty kwan na busua wate ye no me wana wo penalty kwan na busua de afini ne nsa na nakoma mutie na wo onka nkontompontam sankofo we no mbetima fata se awrade gi wo mutum ye yie Uka bi ho asama na wafa ho adi asora na mi wom awo man Ghana Revelation Church International Prophet Dr. Radin Shiraw asora na mi wom wo man Ghana o akoka bi ho asam kora no sofo no betu asen udi agro betu asen na wona fa hodie ene Kristo so ya se o modern Ghana si Kristo so na da ne fa hodie obi nhye obi so ye ni panyini bia odi kan esanse onyira ye kokonsafo asafo adi bi obi a wono ya kandifo a ono a wodi man so no oye kromfo san ye wodi se toro kan kofo won sam ndi ama man na dane ayi atorofo Nduwe Jeremiah chapter 9 verse 1 se mitiri ye nisu aka mesuma ma me man ka mesuma ma emma nkasa wodi toro emma wo wiase a on pese wode wona bra boba ma Kristo na wan de nkofo won nsam kwa no wodwene 24 hours ana we no so e Kristo ni no ana kire me ensene a Kristo fo adoso nti ya hunkra mo papa nkofo won nsam o ma doso a wo brambi na no so brambi na brambi baba urade ba yi wura na ye da afrim Jeremiah says semitiri ye nisuo na nkamani ye nisubiri ya nkamesume man baba atofo na wiane na jowate wona woto dwom woto niema wodwom a wode won kurusi won posa wo mo omu wia no asan akọ o wia no asan akọ no asan woni ne nam wokro bia mumo esanse woto no nani wonyam wodwom kamitiri ye nisuo kamesuo ma me man baba ya sale ya se man ko na ditro mema ka hu bi kamesuma ma me man baba what Verse 2. Samirinya akwantem osim akwantemfo aso yesre so a anka meja me man ho na mafiri won chan makọ efise wo nyina ye
awaresayefo wate konkonsafo asafo na mdi kankan yan wo nyina ya awaresayefo konkonsafo asafo konkonsafo twetwa ni panentrike kani patribom Proverbs says si wo se adiensie na awurade tan de eto so ye ne kra ni achiwade ani etra to atoro tatrema sister yo tatrema yie di agwo tatrema be di wa bro so wanya ya wo tatrema ebe di wa bro wo tatrema wunya nkwa tatrema na da wo mu ketuwa bi no Bible say ya akwa ketuwa bi enso na nsema ba ye no ada na wonka wanu ntum kakra ada na wosu wafa Kristo so wabrabo timi sesa Baba so ana washa ma wonua Wase afisa wanyina ya waresai fo konkonsafo asafo wakuntunu won tatrema de ya won tadua di atro wate ne tatrema so ntu wakuntunu no de aye ne tadua no de di atro Jeremiah chapter 9 asem wo hopa wase no kunturu won tatrema de ya won tadua di atro na odi asazu sutumi ya oni ma no kore na ofri boni mu ko boni mu na me de oni me awrade asem ne wate anya me masem awrade asem oso okunturu won tadua okunturu won tatrema de ya won tadua di atro fure mu nsam tu obi so Unuya wa baburu tira wo pebi obe biri ni moja ni apebi bi kakra akofie no woti matwa na tuma me yade ne ko Ghana woti matwa na tum woti me aka kire ayifo se ye oni krata ntia fa na nko ubebu hu nkonta uwiya sori akotana so ndam se me sum nyame wonni mu nyame wose di oso odo nyame no yo uso sum nyame no wose unuya uhunu no Undo no dia obeda no waka se mi donyame a mehu no nyanya no som verse 4 Monsha mu hu ye mu yonko no mo ho na obi afa ne ho nto onua biara so na onua biara nsisie ala na osisie na oyonko biara ninam di nsekuro wate won nyina twetwa won fafo nkontompo na nokora de wonka wate mfa ho nto oyonko so enipa na wokoka wukuna sema kire no sofo maame enipa na wokoton wukuna ma no wajimi che obia wajimi oye dindin na onenam ho no kire se onim nyansa jimi ya shenema jimi pa jimi ya shenema wase shohu ye wo yonko no nipa wo ka wasam kire no very very careful shohu ye be vigilant shohu ye wo yonko no na nipa na ukatire no ukasa kire no a o to unua ma no wajimi Tuka Proverbs 23 verse 9 na wase nkasa ngu kwase asum sister ada na ukasa gu ni obi a wajimi asum wase nkasa ngu kwase asum efise obabu ukasa nimdie na animtia onza nipa wo kansa mchira no kula no uche wo ho wase opekasa dodo da bia de nkrofo onsamba omu onfa wonya hwe enesa wo ba hwehwe Kristo a se wo de wababa mama Yesu Kristo betwa frisa ne manyina esa the Bible na mama tia se se wona wo yesa no ma no wonya hiniye ne nhyene da John 8:44 wase no de maja mu free ni mu ne obonsam moja na kono de no pese wo ye wono no wanyina no kora so wo ye udifo free fitiase ye obonsam nyina ja ene bonsam o de sa atoro nyina ja ne bonsam atoro nyina ja o papa ne bonsam Ebra Yesu Kristo sorry fira wufuo mu no a omukọ Yesu Kristo sorry fira wufuo mu na mba me yenu di nkomo omudi nkomo no o kan ya wose Amos kwan so omudi nkomo no odi Yesu Kristo ho nkomo sa na Yesu Kristo dane ne ho nipa foforo no ka se na di nkomo na mudi no wati o bi oba kan obi ho asam sa akọ kan Yesu Kristo ho asam no wati won nche bra ko awunim ma me hwawano kasa yie Chawano kasa yie enipa na woni na wa asema wa da kotofo 3 million dia betena Facebook wa o ya kuti asem ni jai ebe ya jai fa kwanje ya ma so why you ready so over chia krama Yesu Kristo a pretty salvation why you ready so over chia akra ama Kristo janko fo onsam ka na pretty many pansakra osin kasa ngu kwase asum efisa o kasa no bebu no nimdia no bebu ma nimtia
Dibra Yesu Kristo kon mani din komo sa was din komo na mudie Yesu Kristo nanimo so wasa bisai no se na wo de wo ye hoho Nazira ni Yesu Kristo obarima wani monyam obarima osipisi obarima trese osuru ni asase tumi nyina de ama no ukoti na obeya mmobo ukoti Yesu Kristo obeya mmobo onkwa na wo ye hoho wa ase Nazira ni Yesu Kristo na Yesu Kristo yi ne ho adi kire wo da obedi nkofo ho tro saa di Yesu Kristo ho tro na yi ne ho adi ato so once san ose showu yo yonko no showu ye ensama wo katene nipa no showu ye na bira bi ukuru wa beye ma buso maame ukuru wa beye ma buso papa ujutwa nkofo na ntini ton sase eto fm ntire ton sase no hweye e bira bi baba ukuru wa beye ma buso verse 5 wose na wanyina twitwa wonwi wose na wanyina twitwa wonfafo nkontompo na nokora de wonka o ma trosam kokwa won tachirema wate wade kontonchi sam hye won bre atrosam kokwa ne katrema obi wo no ma tro na wadi ade na aya spirit ya da besini mu wo ya den wontimi nyankofo ho kasam asam ka da na owu afri wi ase yesa honkonkona kasa hia no no ye awa tu no bowla ni nipaduam mema no kwa ya no nse wo mo nshada ni problems a nyesa me kanfo mema bema ni bi wo mo ye tro akasa bet enyo mo nyina ya na bebre nshada ni problem bebre nshada ni problems a na de okasa wo ye tro na akasa no bema obekasa obekeka nkofo tira bomu no 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 so de ho pa minu ya hwehwe Kristo what is sa Bible say wona wo ya sa no man ensum ye na wrade ye nyankopon na emom honam no odi akire fu de introduce ni ma obi introduce ni man say mbacho me brani ana say me sister nie ni pa na baba ye wo tamfo ensem obeka gu so no sister wo be yi ho anu bi enye ye bra wo be yi ho anu bi enye ye di me hwa me hu ye wo nipa ho pa esan say Yesu Kristo aka kire me say me hwa me hu ye wo nipa ho ndi ade bia wo ye no bebu ho akonta kire awurade the 1 Corinthians 15 verse 33 so aka kire say o say na adam komo bone say obrapa mama wo na adam mu obia na adam sister sai anu abaye nipa idi obekasa anu abaye hwana so wonya bone da mu obia na adam wo toro ho mu obia na adam na Yesu Kristo no se wo na wo hunkwa ya no kura se wo hia Yesu Kristo am wabrabo nse no na wabrabo ense no wo se na wo na adam komo bone ye de ese wo brapa ese wo brapa pa obi wo atoro na kokwa no ndi twonho ye de efiri ne ho twonho firi ne ho ebira bi bebo sa da ne ya dabone a ma me papa wontimi nya hwe sa bre na esa wusie wusie sa bre na esa wusie hwehwe Kristo yie na wo de wo ho ma no eya na ya meja me mpa ya me bone senka ema beto wona no nareka ema anya na ma di tro efirade bom fiti ase efirade bom fiti ase we are saying Psalm 1 verse 1. Ansa na be ko bi a won sakra ye nche na bia wo kwa koyi na bre Kristo wo ko kanya me asema kire na mana sa kire firi na kwambone so Psalm 1 verse 1 wo so otene ni abonefo otene ni abonefo kwa chem ona wo sia se wo hu Kristo a ka tons ma me papa hwe wa no kasa yi my sister wutie me watch your mouth hwe wa no kasa yi hwe wa no yie pa wo se nhyira ne woni pa nante abonefo agina mu na wanyina ne bonyefo kwan so na wantena fadifo tena bia da bia ebotenku wu se mam yensan hia nan na bibi koso ho wu se mema be se numa hia na ye kwan ho a na bibi koso ana gewe kura ma friend ne da so no oboa on things da onimo no kura o o se no kwa na warrior no pese ogu no
What a sassa, bon salmon a ball pa. What a sassa. Was in Shilano or Nippon and Tia Bonnet for Ginamu. No one in the boy for coins or not enough for the Fortinabia. The Omo Rademra Sonani, nor Jen and the Mela Viani and Najo. Not to say dear Timus one tell na sooner Banny Brum and aha empo, na the Oyanina by ye. A bonnet for the one to sa, what it? Or the same tata from a bogu, and the bonnet for Nina at Temu. A bonnet for Nina Temu, Zango for your born attender that. Or Momoke can't software on some, and a software my friend, no, as on our bois. A tron out the TV, I say, such a what it. Enti abone fori nyina atamwo mu na ne bonye fori ntantene ne fo asafu mu wate if you say rade ni mutene ne fo kwan na abone fo kwan de ebe yira ma me papa sister abone fo kwan ebe yira ebi ana obi wonu ma nipa no timi se wan satiraye wo obi na introduce no obi na wo no akwa obi na wo no ya adore obi na wo no ya adore no akogya no sister wo Kristo da bai ye nshira kan radio asonda mo na kotena ho ne nkyerɛ sister na sakra o tunuro papa o tunuro o de amanfo kɔ duro so sɛ sis bra we gidi mi yini firi ho mame sister we gidi mi yini firi ho mame konkonsafo asafo kata so mu emu aso kata hyehyɛ ne proye na na ekoso e wo wiase Yesu Kristo nye obi o twatoro enti sɛ wo be nante ne mu a wo se oyɛ nokore o se nokore ayɛ ne ma. You can 2 Corinthians 6:14 now. Was a money one in the chin con yakro. Chuck a ben attending any muyo. Adam Funi Viasini. Better than what must Sharam. Or send the one in the chin con yakro. As I some number busy or some wine. No. You should not know the pond until Bonifor Dinamu. No one in the boy for console not enough for the Fortanabia. Mamma, Papa, would ye me? Meaning so would ye me pa. Menya sa ne mani bi hwe wan konkron no de aso wa no no hwe ne ma ope ne ompe ene ma wo pe ene ne ma wo mpe no hwe do you Proverbs 13 verse 3 na was it your krona no no hwe ne kraso na de wo tetere no mu no onya osaye ma me papa wano ya okra o wano ya okra fidie so was it your krona no no hwe ne kraso de wo tetere no mu onya osaye ebi ameka wa wale sofo woni mu wa bia wo de ba boa sofo no wo hunhum ne hunsam na wo keka jai wate mako maame wa wale sofo ne hunsam na wo keka jai na emwa wo ba hunsam maame ne yamwa na wo de party ahye ne moto ma na nipa no ne tifie no wo se no poto ba pai mu Job Proverbs 29:12 no so pai na oti atrosam na somfo nyina ye abonefo Paimu obi abeka asem akyerewa ka ba hwehwemu hu se asem we ti se ya na santi se no de wo bu atan wo wa payina wo ti atrosem no na somfo nyina ya adebonyafo Proverbs 29:12 Aniama ye nyina wa wie yo kiyan kasantia tiam yan kiyan se ya daade aniama wo ye bia na wa wie ye na wadwuma ntime nye obi bi beba wadwuma na ado ho atoso na ntime nye usika na ado ho atoso a wo ho esisi wo nua no ntime nye wo no obi ya adwuma wo ya supervisor ebia wo ya manager usisi nipa no emwa sikani bra do be ko sayemu wo ya sikani bra wo twankontompo Matthew so yensha de owo ka kire ye Yesu Kristo anu mu asem Matthew chapter 12 verse 33 Osi akoma mu asetena hallelujah Bible said the asha akoma ma abuso na no pam ye da eka enti se wa no pam da bia kan krofo ho nsem a na che se ne ho mu nye da enye na se Holy Spirit no watena mu a enye ye sister bra Holy Spirit no watena mu enye ye Papa wutie me Holy Spirit no watena mu enye ye wo ye judge wo ye lawyer wo nsura wurade enkontompo na wo didi wo hene enkontompo aye wo dabrama wo dwane koto ankontompo
niema bia wo ye bia wa wieye kianka sante atiam niema bia wo ye bia babu hu contact ra wurade hwe se ojaji a wo ye nyina no hwe niema wo ye utimi obi dia damudia braw obi dia damudia paaya den ebraw na wo bu atanti aye na wo manipa na kodam ne nkwa na nyina na wo sugu awurade so eye no me ma wo Matthew 12:33 wasi moma dua no nya dua pa na ba enye abapa ana se moma dua no nya dua bon na ba ya ababone fate moma dua no nya dua pa na ba nya de enye abapa ma menti we ya sure pa senti no honkonko na ba na wo so anti makuo wa sha da chichemu a wo chichemu a wo ya makuo pan ni wo chichemu wo we wa wafa we ni mafa ana we wa mafa na we wa obi afa ana we wa we afa o bua manyame adwuma akoso na sese o bua ya dai o bua ya dai o bua manyame adwuma akoso tu ya sure sa ba wo so no betima bua safo no wo ya sure sa so ma minti aba wo so no ebetimi ama wo kuna konkan wo ya sure Sofu oya sure pa se enti aba wo so no nya kataso mu aso oya kataso mu aso suro nipa no se na ba moma dua nya dua o se na dua nya dua bona na ba ya babone dua na ba na wodi hunu dua kro wate nipa ne ba na appearance na numu kasa kro kire se ba bi ofiri ba no honyo dua na ba na di hunu dua kro se setan ye de ahye na koma mu ma Duyana bana udi hunu duya kro. Duya Psalm 101 na Psalm 101 verse 7 wase di otwa nkontoporo ntina medan. Anza wo kwa asori kwa urade adidie. Yere ho fa, na wo fa yade. Yade na wo fa. Wase di otwa nkontoporo anya de ontina medan. Medan mo ontina. Wase mama dua no nya dua pa na ba aye abapa ana se mama dua no nya dua bone na ba aye ababone ni wuriti ama moya abonefo yi mo ba da tuma kansempa na de aye akoma ma buso no na ano ka wate hallelujah una wo keka nkofo hu nse obeda di Yesu Kristo di hu adanse ono so se ka wo udi awrade adidie ni wi a nka pa mu kama sam onza won konkono ma wo kan kora ma untimi nka won konkono no o chiri fi onidi wu fi so Kuriti amma oya bonifu obeda tima ka Yesu Kristo ho asam obeya dan atima ka Yesu Kristo ho asam obeya dan watima di Yesu Kristo di ho adanse esansa trasha woma na dia ya akoma ma buso na no pam ye de eka no nipa boni firi ne boni a waboabo ano na koma mu nu no yi ne boni adi no nipa pa firi ne pa waboabo am na koma mu nu ana wo yi ne pa adie na mesemo sense hunu biara nipa beka no obebu wa contact emuda won samso no number bu fo won samso no number bu bem na won samso no number bu fo hallelujah asem we ya na bi suro pa na ye me kotasia dani dan nyina medwene ho wo se asem hunu biara obeka no wa no bebu wa contact emuda ye kwa asori sesai ye kwa asori ko ye dan ye kwa asori se ye be se Kristo no ye be ma ya brabo aye de ase Kristo no aninti na da bi dani dan nyina ye dware sa ya da je kwotena nyame fie eti se wo koba na se wa brabo ni se Kristo na da bia wo be picha wo bi enwo asam wo be odu obi nwo asam 24 hours wo da kofo won sam ko ana de brawo ni ya wo so ama o se ase hunu bia obeka no wano no ma me papa babu nwa contact emuda na won sam so no number bu fo na won sam so no number bu bem asem dwene ho wo ya badwen ba wo ba dwene asem yi ho ne bira bi baba bi kura ne ya kura no koda won sore e bi kura ne ya wo koda won sore sa brain na o se o kai o bof sa brain na se o dwane to Yesu Kristo no se sa o tebia no se sa aniama wo ni paduam na wanya asura himan no ayede akọ hallelujah na wanya asura hini yedi mo ayede akọ ndi anya me nwanwa se Proverbs chapter 11 verse 13 so be kan kire o se nsekro ni nam yi ahinta samadi adanti sister wotimi keep secret kakra na ni pakura wakati o nsekro ni o on nam no yi ahinta samadi
On say wa worry on say be ma promise so ba ware wo ka kire wadamfo ne wonne wo sin sakuro ni nam ehia hintasem adi na no kura honhom kata asem so wate wo secret wo be ton denti amani abre message we say pa ama bosom paye denti amani abre sa message we say ucha Christopher mu a on Yesu Christo ba tesa asafo no ahwe tro man trontino obenya nipa be sa tan na de o mako maturity people no obenya tan na de o mako Oba fa Kristo wia anya wonam ni moja na wo ne betu agina o Paul kan asem bi o se ebra me fa Kristo Yesu Kristo yi ne ho di kire Damascus no wone wonam ni moja tu agina biem e problem about so ka be konkoto dwane ma bompa ye akoso to hon konkono no ama hon konkono ye odwan kobia no o ka won sam kire nipa Galatians 1:16 was say ebra me fa Yesu Kristo no me ne wonam ni moja anya dai antu agina biem ba me papa se wona won konkuru betu agina enhira no woni baba nyam na wonam ho e babu share my friends wonam ni moja wose wonam ni moja anya dai antu agina biom wonam ni moja na ye odwan kobia ishe Kristo ishe papa na fa homa no me na me nya sure sankofo no munnim Kristo nti hwehwe ni ye ani ti adanda nyina me ka cho se hwehwe Kristo wonnim no wonhia na ba bia ada wonhia no ti Romans 2:24 ba ka cho se munti wo senya midin o senya midin wa manamam o senya kopon din wa manamam se de wa twere no munti yetimi ka se ai bra we no so ye Kristo ni no nti wa hunu Kristo anti watimi di nua tu kwan a watimi udidi nua ne moja ho watimi spend agisika anti se wo nua ho ugu so gisa sika no ka wabubu ama no trese onwie mu half kra wase wonti wasenya midi ye senya midi o wunti bra me na wunti sister me na wunti o senya midi wa manamam se de watwere no Romans 2:24 unti ye senya midi yan sha ya bra bosu yie pa na bra bi baba ya nante adajam Psalm 52 ka krana Yesu Kristo abaw encha obeba na wana osi an Yesu Kristo nyamai akwa bi o evangelist osi an Yesu Kristo nyamai wadada no ho abra ayi oyi ne wo ka kire John the Baptist say ukwa akoka se sura hinie na ben ususi Yesu Kristo nyamai ogwofo bi wo hono ma o nya serious o o pe famous keke onye serious Psalm 52 encha Yesu Kristo beba o se okatachie ada na wo wa ho bone ho bra ada na wo wa ho one wo ka katachie abema ada na wo wa ho bone ho eti dia wo ye no tu fi se so nyame ani aniama wo ye no fi se so nyame ani ada na wo wa ho bone ho ne ye priti kire wa wonya wadwe se obesa kira wonya wadwe se obaje niama ye ka atum onye mfo so antum now do be dia comparison so we cry ye say and we cry ye say nipa no no ho uni no ho akoma oso katati ana na wa ho bone ho na yakopon do ye ho da nyina verse 2 nkonto poni wota kire madwene musubo ho ti say yiwan anu ya tawe aho ya hyawma obenya na ka obi ahye ase bra ubenya kura nanka ni wunua na wo wale no nanka na wade na gu ubenya nanka gu na wo sere na poto kontomponi ada na wo tetere madwene musuo sa ti say yiwa no ya tawe what
te sase kan ya no nam opa atro se se obeka de etene nkonkonsanta kirema opa amamosem aranko onyankopon so be bo wahwefom kora hallelujah opa amamosem na wo ye de wo pe ubenya o de se uduru babia wo beduru no na ho abo babia wo beduru no papa mu esem papa mu ye de edadi wo ho on se check your life so ye Kristo na efie bia obetenam bia no efie bia obetenam bia no na ho ehwa asai check wa brabo menua Bible say wana wa yasa no ma no orensum ye nyankopon o unam na wosom no onipa wa fa nyankopon anya na ni so bibiara amfana ni anya de wa fa na ni anya de antu nyankopon so odwene musuo odwene musubo ho menua ni entia ya ni abiri bebrebe no ya pesa wo kra enya nkwa e wasa wo kra enya nkwaje esa wo kra enya nkwaje hwehwe Kristo na fa ahoma no and then no cry ya dia ho no so why waje so be ka no kra wo kra na ye betan wo kra na ye betan wo kase menua hwehwe Kristo wate sumunyame yiye huni yiye ne wo ya ne de botrobo do na wo ye o huni yiye hu Kristo ni yiye wase Matthew chapter 5 verse 13 wase na moni asase so nchene na se nchene da yira e dia na wo de be hye nchene no anya ma hwe biom this wo hwe gu mani patieti aso muni wi ase han kura da people so ntumi yinta ye nka Kristo ni nke ye hu anka ye hu no Kristo nso de wo ba na de se de etre wo so esansa wo kasa wanu we untimi nkantum kakra wanu we untimi nkantum kakra untimi nya dai enkantum wase moni wo de say moni wi ase han kura da people ntumi nya dai eyinta moni asase so nchene na nchene da yira e dia na wo de be sister enye ma hwi biom je se hwi agu mani pa ya dai eti aso o Yesu Kristo kura uhu amwa no oba uhu so ohu so a obeyi papa fo no obeyi ani de ye papa no no de omukọ na obeyi mmobo e wa asase so obeyi mmobo kawanu tum kakra wate maame sister kawanu tum kakra Bible so obi a wajimi mpo obi a wajimi Proverbs 17:28 obi a wajimi mpo ebuni nyansafo kawanu tum kakra maame kawanu tum kakra mebra na ye bre Yes, in Colossians chapter 3 verse 8 Colossians 3 verse 8 was it a sufofro a sudada na abrabodada na wuwo mu no ana wo do tatere ma dim nsakuro no abrabodada wuwo ma na enya wo ba Kristo mu no se ye hu sufofro ya dai ewo mu was it na afe modie munyi abufuo kokobone bone pe abususam ani aniwusam anyina mfiri monomungu wate wagasa mo ho munyi mfiri mo ho ngu wase yi abususam ne sa ne ma wanyina ne yift ayade efiri wonum ayade atugu wase yifiri wonum yade atugu esufofro ma sufofro nya de enna di wo mu ma brabo foforo enna di maame ma sufofro nda di
verse 9 no was say na muni di atoro nkyerɛkyerɛ mo ho munyi onipa dada no ne yo ngu muni onipa dada no abrabo dada no yini nyina ye de atugu was say ni di atoro nkyerɛkyerɛ wo ho bio mo ya miensa na se ba ko sɔre a mienu no mo make sure say mienu na mo te ho no mo ubedi Yesu Kristo ho adanse atira afoforo mo ankasa mo ba ye Bible studies eni kwa asa de wa sɔre ya kɔ na mo ka na chi asɛm e ba sa e moa was say mo ni di atoro nya dai enkyerɛkyerɛ mo ho bio munyi onipa dada no ne yo ngu na mo hye onipa foforo a ye no foforo kɔ nimdie mu no di obo no suban foforo no wate yi esudada no maame se wo yi esudada na ebeboa wo esan se Bible na me yate ase se atorofo ori nya Nyankopɔn ahini enya da enhyanim wona wo ye nkontompofo no ahini wo nya da onka ho so wo ba hye esu emono na esu foforo no se wo ba hye esu foforo na beto dada na to atwe a ensekuro no o takyerema na ade wuro ensekuro no se wo beto agu a wo be ye nhira Awurade ba boa wo Kristo soma kontuo no wo ya cheche wo cheche nkofo wonim so ebra na David kun ya odi nkunim no na wo sa ne ho paaye no so baba na koma mu kaka no a obu na nimtia no obu David ya nimtia no Bible say so baba Mika wanya ebada because ni guda sa de na tie Awurade to ne yafunu 2 Samuel chapter 6 verse 23 2 Samuel 6:23. So baba obu David ya nimtia o ne kunu obu na nimtia keke no Awurade to so baba ya funu onza keka ukunu ho nsam onza ukunu ya nyame nipa wo priti obia onam ho mu no obu na nimtia o wakoma mu sesa wate sesa obu na nimtia o na koma mu keke o enso no Awurade ye den Awurade bu na nim obu Awurade design animtia keke obu no Awurade to ni yafunu saadi eni nti Awurade se ma loko yafunu wo pa wo bi da e bia na wo de na nya wo na Awurade betumo e bia na ye nnome yankasa na da wo so saa ne ma na wo ye no e ye wo sa bia Awurade nhuni wo hunu wa twere anya me nwanwa sa warefo Kristofo mienu tedam na we di sikasie ne yere na we su di sikasie ne kunu esan se sika na nkasa ya dai sika ya Bible say boni nyina hini ni sika pe 1 Timothy 6:10 bi ni made akira ayira kwan no we di sika sie ne yanko we yakwa sandiska we ba no wase o akire mafro sika na be se awade ne ntamti no amanya me ni bonyam na pepa fira awade ni ka be ma de wa ba burochire otua dan ka otua gas otua water bay otua electricity otua gas bay sanya man nyina sana cancel tax ahead aba ohun ne mobo ukoye adwuma na de abegu botom na wo de sandema wo abusuafo na de skani tua na danka osu timbi die ti no be fa wo baburo kire sa wo boa no sa wo boa no e wo sa ne ma no ho ni wa mo obi tu afutu bone obi tutu futuro ya de egu wasum wa wade na ebegu nipa no wajane die woni suban ti no wajane die ti opesa wo so wa bra bone ya de eya sabi maame ma woni na ho zelam di kaka waso kasa gu kwase asuma o kasa na obebu na nimtia ma woni na ho be vigilant. Do you Proverbs chapter 3 verse 32 now? Was in sekuro ni nenam ense wase nkonkonsa ni ye Awurade achiwade na sekuro ni nenam hi ayinta sabadi nkonkonsa fo no omo ye Awurade achiwade o omo ye Awurade achiwade Awurade achiwade o te sa atwe ho firi ho unu obi wa amanso kase e wo wakomam jamu manenka wate anu wa sheda akọ firi telephone 2 million ana ada betna Facebook na o posa nipa no utim so preach nyina woni nipa no onya ready sa wo be yi akra ma Awurade o onya ready apakisi nchan e ma wona wa ya ready nenya da emra izan sa wo ye wura
Arenche Yesu Kristo bebo honam bia tan se de nyuma si ye de etie busa ho sa wo ka ho bia busa ho ese antipiriti ya mi piriti wo ma me fa wo na wo ye nyame adwuma de wo ma ko have you wo ma me fa anyum tofuo Yesu Kristo bana wo ba no ma me fa asore kwafuo wo na wo piriti Facebook wo na wo piriti YouTube wo na wo fa nyame bese 28 years nyom no ba be fo ma ko wo na wo ye reverend wo na wo bo the master's degree nyom no ba be fo ma ko Omo Yesu Kristo omo ba be fo ma ko ne ya hotefo nyom mo ye nyame adwuma ahotefo no be fo ma ko na ade tena wo ba be piriti wie sa ko di nsehunu piriti wie a ne ma ensa fata etoro na ahye wo ma ke kanipa tribom obi adwuma wo na sesa me yayi na di obi afo obi adwuma mu wotima wo na sesa na no aduane abono wo ba bu hu konta kire awurade hwe wa no kasa so yie Kasi ase hunu bia beka no wano no ma me papa wo be bu hu konta kire awurade na won sam so no na be bu bem won sam so na na be bu fo You will send me Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 18. Romans chapter 10 verse 18. Me brana ye bre. Me nua. So obi de ntroba, so obi de asofo bi ho nsam oba, ma me. E ma wrade no me ma usuo. Twon ho firi sa nipa no. First no be kan nyame nipa ho asem kra se de na ho si popo se won ka bia na aya wo common se wo kan kofo won nsem aya wo common se wo se nipa Exodus 23 verse 7 wo se twon ho fira tro sem ko chiri e ma san kofo ne me wo kra na omu ye dangerous tro akokwa won omu so na ache wa asafo mu pa wo koto omu a omu ache wo ho yie onim ne wo ho bia onima yoma yatu o masan nyina onim Romans chapter 10 verse 18 wose na me se wante kura ampa wate woni firi ko asase nyina so na wonsam duru wi ase ano na me se Israel ahunu Mose na odi kan se mema wotwe wona wonye oman no nunkunu wate wante kura wate asam ya o ya kan wate se obi a wo ye torofo no ahini ye wonka ho obi a wo ya torofo no wase obabu obi atese de nyuma ye de esitie wo reba ntam okura na katua de bro obi ase de ndwuma tie ma me ye nyansafo pa u Kristo soma wo sum nyina no enye se an asore na me ko ne se an me de ya wo mitum asore na me ko ne se an mi ko ja obi asore me de me kunu na de me ko de mitu kwan no me de me ko ho bo bra se wo ye Kristo ni bo bra se wo hunu Kristo erade nhiraw na wonte na ni mo nhiraw me na wo bom paye ahine mo hene yeda wase awura ma wurade ye hye udin konkura ni monyam wo me yate ase se atoro nyina gya na obonsam erade wasem aba ye sraw se boa ye ne twe ye firi atoro sam ko achiri esansa wo se konkonsa ni ye erade achiwade erade boa ye na won konkuru nhya ye ma ne ye ngere wasem anu pa wi anwumre na no na be boa ye Kristo soma kwantuoi twa ye din awo wo nkwanwuma mu tutu ya na mo sisi tene ne mu na nche na wo pie wani monyam a ya anya oyera ba ye da wase ye hye wani monyam bebre adom ni nti amen.